Let's go! Guys, dito na kami sa police station ng Salcedo, Eastern Samar. Kakantahin namin yung mga sir. Shout out mga sir. Kay Sir Kelvio. Shout out sa iyo sir. Di kami opisina. Mamasko kami para sa kumbinto ng Bagtong Salcedo, Eastern Samar. Let's go! Sige, sige. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tidings we bring to you and your king. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad, prospero año. Thank you, sir. God bless, sir. Thank you. Merry Christmas. Guys, ali kami. Lumipat kami sa SB office ng Salcedo, Eastern Samar. Shout out sa mga konsehal dyan. At saka kay Vice Mayor Otay Duran Pabilyar. Shout out tayo, madam. Ali kami namamasko. Ada shout out kan Engineer Santos. Kay Attorney May Machika, kay EBC President Lori Padolio, kan Idol Konsehal Cesario Magaskas. Shout out tayo mo sir. Adi kami mamasko para sa kumbinto ng Bagtong Salcedo, Eastern Samar. Kay Ninang Maye Madanoy, kay Ninang Rusi Falconite. Shout out tayo mo. Adi kami namamasko. Shout out kay Konsehal Joselito Izquierdo at kan Bruno Padolio. Shout out na mo. Salamat sa niyo pumasyo amon. Thank you. Konsehal Leo Gagante. O paya Pasko ay mo. Sir.
pagkabudlay, kini amon pagsalampay. Makadi kami makadi, kagbalay pagkirbunahi, nagangiras kami dinhi, kini nga amon pag-agi. Nagangiras kami dinhi, kini nga amon pag-agi. Thank you, damang salamat. Merry Christmas. God bless po kayo mga konsihal. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.